भल पाइबा जीवन प्रति हानिकारक। दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू ऑल हताशिया प्रेमिक अर्थात जो मैंने लव रे धोखा खाइला परे कौन करदी ता ए वीडियो माध्यम रे कहै जायछि। दया करी के गर्भ को नेबेनी इति देखिले जानिबे। से आसवा हेबनी मु जहाँ कही सब मन अच्छी कथा टोटाल बिलीव करनी है मस्त कहला प्रियंका एते अर्जेंट कॉल कर डाकिला मते प्रियंका डाकिबा बंद करो तुमको टिके लाज लागुनी। ओह नो लाज लागिवो कोन से तो सब ठीक ठाक हिंदी लाज काई लगती आज टू तमन मारो ब्रेकअप। हां ब्रेकअप पुन कोन पे किस तो रीजन थिबो ना ये के तमे फोटो कोड पाइलो तम सांग थिला बोली मु एते कथा सब जानि पारली नले मु तुमको नै कि केते सपना देख देइथिली। आज इटु तुम भलो रे रुहो मु जाउ छी। कोन पाइबे तो रे देखो भला कोन पाइबे ए पुआ टिके मने पका जे कहउतलु फोन डाई उठोन मुंडो खराब रे गला हे रो सांग देख सेपटे तले देख सांग देख सेपटे देख सांग अरे सेपटे देखनु तो लेफ्ट साइड देख हाँ कौन तले देखनु देख तले हाँ मार सीढ़ी मार सीढ़ी। अबे तू अरे मैं पबजी खेलती ऊपर को आसे की पिला सब बोले खाली पबजी। अरे कहून कौन है कहले सिना मु सुनिबी जानिबी कौन है तो बोले तो सिंगल थी सब पबजी खेलती ठीक थी सांग जिते बड़े मुझे लव रे पड़िली ना टे साथी रे खाई पार्टी ना कौटी जाई पार्टी ना को करी पारी किछु गोटा करी पारी तू गोटा कौन कर रे सांग। अरे हबो सेमती हबो लव कले सेमती झियो को टाइम देवा पड़ियो ताको बुले ना पड़ियो सब काम करिया पड़ियो तू एमती अधर्य हले हबो की ना सांग तू किछटा कर र एमती कोन होछु मु कोन करी जेतले त झियो को धरि पळुतलु पार्क बुलुतलु थई होतलु सांग कथा टिके मने पकोनथलु एबे पळास्ती सांग टिके कोन कर ना सांग मु जानती तू किछटा करिवु माय परिस्थिति भेरी जटिल ये केस रे मु बहुत दुर्बल ओ तू व्यस्त होना हला ताको मु ही कर देबी सफल हला। अबे वो गर्लफ्रेंड वाला देखा ना कौन अबे तू तो गर्लफ्रेंड बढ़िया न तो गर्लफ्रेंड पे फाइनली ब्रेकअप। देख बे संग वर्षा हमना कोन होते देख तोर खाली वर्षा हबो तो ब्रेकअप तो कोड भाई ब्रेकअप करे कहतिले के जाडी ब्रेकअप होला परे ना साथी रे टिके खाई पारुची ना साथी रे टिके सोई पारुची ना टिके साथी रे झड़ा जाई पारुची। देख बे संग कोन तो गर्लफ्रेंड को धना कोन देखे हां तो देख अब देख रे सांग के अन्न ने देख ना जाऊ जो अन्न ने देख सांग तू काई सेमती होछु ताकू देखुन ब्रेकअप होला पर से केमती खुशी रे अछि तू भी सेमती खुशी रे रह हसी दे टिके हसी दे
मधन भांगी देई गला मोरी मन मधन भांगी देई गला मोरी ତମେ ମତେ କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ତ? ମୁଁ ତମକୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବିନି। I love you, Babul. ତମେ ମତେ କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ତ? ତମେ ମତେ କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ତ? ତମେ ମତେ କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ତ? I love you, Babul. I love you, Babul. प्रियंका केमिति अछ? ମୁଁ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଏ ମଉସା କିଏ? ମଉସା ନୁହଁ ବ୍ରୋ, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ। ହଜବେଣ୍ଡ? ଦିନେ ନା ଦିନେ ତମେ ଦେଖିବ ତମଠୁ ବି ଭଲ ହଜବେଣ୍ଡ ମତେ ମିଳିବ। हैप्पी मैरिज लाइफ ब्रो। ଇଏ ଏମିତି ହସି ପଳେଇଲା। रही जालो जानिल तू गले भी मंडुछेउंडा କିଛି ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ପ୍ରେମର ଧୋକା ଖାଇଲା ପରେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ପୁଅମାନେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ସେମାନେ ଭୁଲ ଭାବନ୍ତି। ବରଂ ପୁଅ ପିଲା ନୁହେଁ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ବୋଧେ। ହଁ ହଁ ସେଇ ବୁଢ଼ା ବଡ଼ ଆଜି ତ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଭାବୁଛି ସେଇ ଖୁସିରେ ଟିକେ ନାଲି ପାଣି ଘରୁ ଗଲେ ପୋଲିସ ବାଡ଼ୁଛି ନାଲି ପାଣି ନାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ପିଇବି, ଆଜି ମୁଁ ନାଚିବି। रंगवती झुरुची दिन राति बुझी पारुनु केमिति नमस्कार। ଜାଣିଛି ଏ ସିଚୁଏସନରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିନଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅପଲୋଡ଼ କଲି। ତ ସବୁଠୁ ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଉଛି କରୋନା ଭାଇରସ୍। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଚୀନ ଆମେରିକା କେତେ ବଡ଼ ଦେଶ, ସିଏ ବି ଆଜି ଏ ଭାଇରସ୍ ପାଇଁ ହାର ମାନିଯାଇଛି। ତ ମୁଁ କହିବାର କଥା କି ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପକୁ ମାନନ୍ତୁ। ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏ ଭାଇରସ୍କୁ ମାନେ ସିରିୟସ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ କହିବାର କଥା କି ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ଯଦି ବହୁତ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କାମ ଅଛି ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ପଳାଇ ଆସନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି। ଆଉ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ମାନନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। 2 1 ଷ୍ଟାର୍ଟ। କ'ଣ ହେଲା ପ୍ରିୟଙ୍କା ଏତେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କଲ୍ କରି ଡାକିଲ? ମତେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ବୋଲି ଡାକୁନ। ଡାକୁନ। ହାତ ବଡ଼ା ତାକୁ ଆହୁରି ଏ ଡାଣ ହାତ ଦି ହାତ ବଢ଼େଇ ଦେଖି ଜଗନ୍ନାଥ।